अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम जंग ओहद के हर एक पहलू को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि जंग ओहद कब, कहाँ और क्यों लड़ी गई और इसके क्या क्या नताइज हमारे सामने आए। तो आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। मेरा नाम है आमिरुल्लाह शाह और आप देख रहे हैं गेटवे टू हिस्ट्री एंड नॉलेज। नाजरीन, सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि इस गज़वा को गज़वा ओहद क्यों कहते हैं। तो नाजरीन, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ओहद एक पहाड़ का नाम है जो कि मदीना मनव्वरा से 6 मील दूर शिमाल में वाक़या है। ओहद का पहाड़ उन 4 जन्नती पहाड़ों में से एक है जिनके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। गज़वा ओहद इसी पहाड़ के दामन में वाक़या हुई, यानी लड़ी गई। ये गज़वा 7 शवाल 3 हिजरी बमुताबिक 23 मार्च 625 ईस्वी को मुसलमानों और मुशरिकीन मक्का के दरमियान लड़ी गई थी। नाजरीन, अब हम नज़र डालते हैं गज़वा ओहद के पस मंज़र पर। गज़वा ओहद के असबाब में से सबसे बड़ी सबब गज़वा बदर में उनकी शिकस्त थी। गज़वा बदर में मुशरिकीन मक्का को बुरी तरह शिकस्त हुई थी और उन पर सिर्फ 313 मुसलमान गालिब आ गए थे। गज़वा बदर में मुशरिकीन मक्का के बहुत बड़े बड़े सरदार मौत के घाट उतार दिए गए थे, जिनमें हिंदा जो कि अबू सुफियान की बीवी थी, का भाई और बाप दोनों शामिल थे। इन सरदारान मक्का के मौत के बाद अबू सुफियान वहाँ का सरदार बना हुआ था। हिंदा अबू सुफियान को गैरतें दिलाते रहीं और उनको जंग पर उबारती रहीं, और दूसरी तरफ मदीना मनव्वरा के यहूदियों और मुनाफिकों ने भी मुशरिकीन मक्का को मुसलमानों के खिलाफ जंग पर आमादा कर रखा था, जिसके नतीजे में अबू सुफियान ने हुक्म देकर जंग की तैयारियां शुरू करवाईं। कुरैश मक्का ने अपने साथ मक्का के बाकी तमाम कबाइल को भी जंग के लिए आमादा किया, और इसी तरह बनु किनाना और अहले तहामा भी कुरैश के साथ शरीक हो गए। जब जंग की सब तैयारियां मुकम्मल हुई तो तकरीबन 3000 का लश्कर माह शवाल की इब्तिदाई तारीखों में रवाना हुआ, जिनके साथ जंग बदर में कत्ल होने वाले कुरैशी सरदारान की लड़कियां और बीवियां अपने अजीज़ों के कातिलों को कत्ल होता देखने के लिए रवाना हो गई। इस जंग पर लोगों को आमादा करने के लिए शुअरा ने भी बहुत ज़्यादा काम किया और जंग के लश्कर में भी शरीक थे, जो तरह तरह के अशआर सुनाकर उनके दिलों में लड़ाई का जोश पैदा करते थे। इस 3000 के लश्कर के साथ तकरीबन 700 ज़रापोश थे और उनके साथ 200 घोड़े और 300 ऊँट भी साथ थे। इस लश्कर का सिपहसालार आज़म अबू सुफियान था और औरतों की सिपहसालार हिंदा बिनते उतबा थी, जो कि अबू सुफियान की बीवी थी। हिंदा बिनते उतबा ने हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु को कत्ल करने के लिए वहशी, जो कि जुबैर बिन मातम का ग़ुलाम था, से कहा था कि अगर तुमने मेरे बाप के कातिल यानी हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु को कत्ल किया तो मैं तुझे अपना तमाम ज़ेवर उतार कर दे दूँगी। ये लश्कर चलते चलते मदीना मनव्वरा के करीब पहुँचकर हिमज़न हो गया, और इस लश्कर की खबर जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजलिस मशावरत बुलवाई और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु की राय तलब की कि मदीना मनव्वरा में रहकर मुदाफ़त की जाए या बाहर जाकर जंग की जाए। तो अक्सरियत का यही कहना था कि मदीना से बाहर जाकर जंग लड़ी जाए। इस मजलिस में अब्दुल्लाह बिन अबी भी मौजूद था, जो कि एक बहुत बड़ा मुनाफिक था। उसकी राय ये थी कि मदीना में रहकर मुदाफ़त की जाए, जिसमें उसका ज़रूर कोई न कोई मकसद छुपा हुआ था। लेकिन अक्सरियत के कहने पर मदीना से बाहर जाकर जंग का फ़ैसला हुआ। ये दिन जुम्मे का था। मशवरे के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जुम्मा अदा की और बाद नमाज जुम्मा मदीना से रवाना हुए। मुसलमानों की लश्कर तकरीबन 1000 की तादाद पर मुश्तमिल थी, लेकिन अभी कोई 2 या 1.5 मील चले होंगे कि अब्दुल्लाह बिन अबी, जो कि एक मुनाफिक था जिसका जिक्र ऊपर हो चुका है, ये बहाना बनाकर अपने 300 आदमियों के साथ मदीना वापस रवाना हुआ कि हमारी राय नहीं मानी गई कि मदीना में रहकर मुदाफ़त करेंगे। इस मुनाफिक के अलग होने के बाद मुसलमानों की तादाद तकरीबन 700 रह चुकी थी, और ये 700 सिपाहियों का लश्कर शाम के वक़्त ओहद पहाड़ के दामन में पहुंच गया, जहां कुफार पहले से ही मज़न थे। रात खामोशी से गुजर गई और अगले दिन 7 शवाल 3 हिजरी हफ्ते के दिन को जंग शुरू हुई। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग से पहले 50 तीरंदाजों को अब्दुल्लाह बिन जुबैर अंसारी रज़ियल्लाहु की सरकर्दगी में पसे पुश्त की घाटी पर तैनात फरमा दिए और उनको हुक्म दिया कि चाहे जो भी हो जाए, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ आप लोगों ने यहाँ से हटना नहीं है। इसकी वजह ये थी कि इस घाटी में से होकर
اور گھوم کر دشمن مسلمانوں کی عقب یعنی پیچھے سے حملہ آور ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفوف جنگ آراستہ کر کے میمنہ یعنی دائیں طرف پر زبیر بن العوام رضی اللہ اور میسرہ یعنی بائیں طرف پر منظر بن عمر رضی اللہ کو مامور کیا۔ حضرت معصب بن عمیر رضی اللہ کو علم یعنی جھنڈا پکڑا دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تلوار حضرت ابو دجانہ رضی اللہ کو دے دی۔ دوسری طرف قریش نے بھی اپنی صفوف جنگ کو آراستہ کیا۔ انہوں نے 100 سواروں کی سرداری حضرت خالد بن ولید رضی اللہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کو دے کر میمنہ یعنی دائیں طرف پر تعینات کیا، اور 100 سوار اکرمہ رضی اللہ بن ابو جہل جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے کو دے کر میسرہ پر مقرر کیا۔ مشرکین کے تیر اندازوں کا سردار عبداللہ بن ربیہ تھا۔ ناظرین، اب ہم بات کرتے ہیں کہ آغاز جنگ کیسے ہوئی۔ لڑائی کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ سب سے پہلے ابو عامر جو مدینہ کا باشندہ قبیلہ اوس سے تعلق رکھتا تھا اور اپنی قوم میں بڑا بزرگ سمجھا جاتا تھا، مدینہ میں مسلمانوں کے آنے سے حسد کی آگ میں جل گیا تھا اور مکہ میں جا کر رہنے لگا تھا۔ وہ کفار کے ساتھ آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ میں میدان جنگ میں قبیلہ اوس کے لوگوں کو اپنی طرف بلا لوں گا۔ لشکر کفار سے نکل کر میدان میں آیا اور بنو اوس کو آواز دی، مگر انصار رضی اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اس کے بعد طرفین سے حملہ آوری ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ کے ساتھ باقی بھی سارے صحابی ایسے بہادری سے لڑے کہ کفار کے حوصلے پست ہو گئے۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ کفار کو قتل کرتے اور صفوں کو چیرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے کہ ہندہ بنت عتبہ ان کی ضد میں آ گئی اور اس نے اپنے آپ کو قتل ہوتے ہوئے دیکھ کر چیخ ماری۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ نے یہ دیکھ کر کہ عورت ہے فوراً اپنا ہاتھ روک لیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار عورت کے خون سے آلود نہ ہو۔ اس طرح ہندہ بنت عتبہ کی جان بچ گئی۔ غزوہ احد کا ایک اہم پہلو حضرت حمزہ رضی اللہ کی شہادت ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ اتنے دلیر تھے کہ ان پر سامنے سے وار کرنا ناممکن تھا، اس لیے جب وحشی نے دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ مشرکین کے صفوف کو درہم برہم کر کے آگے بڑھ رہے ہیں تو وہ ایک پتھر کی آڑ میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ وحشی نے موقع پا کر حضرت حمزہ رضی اللہ پر حربہ چلایا اور وہ نیزہ حمزہ رضی اللہ کے آر پار نکل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ایک اور پہلو حضرت حنظلہ رضی اللہ کی شہادت ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ کفار پر حملہ کرتے اور قتل کرتے ابو سفیان تک پہنچ گئے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ دوڑ کر ابو سفیان کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ پیچھے سے شداد نے ان پر حملہ کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ غزوہ احد میں قریش کے 12 علمبردار یعنی جھنڈا پکڑنے والے یکی بعد دیگرے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوتے گئے، جن میں 8 کو تو حضرت علی رضی اللہ نے موت کی گھاٹ اتار دیا تھا۔ ان کا آخری علمبردار ثواب قتل ہوا۔ اس کے بعد اس جھنڈے کو کسی میں اٹھانے کی ہمت باقی نہ رہی اور جھنڈا ایسی ہی زمین پر پڑا رہا۔ مسلمانوں کے سفشکن حملوں اور شمشیر زنی کے مقابلے میں کفار کے 3000 بہادروں کے پاؤں اکڑ گئے۔ دوپہر کے قریب کفار پسپا ہونا شروع ہو گئے تھے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ہندہ بنت عتبہ بھی ان کے ساتھ بھاگ گئی۔ ناظرین، جنگ احد کے نتائج کے حوالے سے بھی 2 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ تھا جو اب تک ہم بیان کر چکے ہیں کہ مسلمانوں کو فتح اور ان کو شکست ہوئی تھی، اور جنگ احد کی دوسرے پہلو کو انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں تفصیل سے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔